Selamat hari serta meri tabib bahasa ngagi kita semua bergulai ngaku Leticia Kila Thomas buat Buletin Nukas Iban edisi hari 18 September 2021. Batang berita. Komiti Penjaga Penulisan Negeri JPBN Sarawak sudah setuju ngemendar ke dine-in tau kemakai dalam kedai ungkup zon selatan berengkah 20 September tu. Nengah sebengkah penderang di bantai ke kemari, JPBN Sarawak megak netap ke atur makai dalam kedai berzon selatan baka di Ayan tu. Kelimpah harinya tempoh operesen dagang bukai di Kemendar dibuka hari pukul 5 pagi nyentuk 10 malam lalu mensemayo hendak di Kemendar ke berjegau ngapak berpalan urang periman lepas pukul 12 malam. Pihak mega ungkup pejalai ngilah pelilih menua hendak ibu agi penguna pemutus persa RT-PCR tau ke RTK antigen tang permit polis agi dikena berengkah 18 September tu. Nangkan kenya JPBN Sarawak madah ke Sarawak kemari ngerikut ke 3,480 kes positif baru COVID-19 ngawal 37 pelilih tok ngujung ke penyampau semua kes datuk nambah ngagai 174,152. Pelilih menua ke ngerikut ke kes baru baka di Ayan Keto. Kenuk ku JPBN Sarawak Megak, bisik 3,472 tau ke 99.77% kes barunya berkategori 1 enggau 2, ditangkan 8 tau ke 0.23% berkategori 3, 4 enggau 5. Pihak Megak bisik 3 kes pemati baru dirikut ke bermukah Sarikai enggau Kuching. Agik berkawal enggau COVID-19. JPBN Sarawak madah ke bisik sitik kluster baru ditemu di Kumbai kluster Sungai Pana, Beluru, tajak pihak bisik 3 kluster di Akuk Punas, ianya kluster Melikian, Serian kluster Jalan Airport Lama, Bintulu enggau kluster Jalan Bubut Sojak Bau. Penyampau kluster ke Agik Ngerekai ianya 136 iti, lalu penyampaunya 15 kluster, ditemu bisik ngerikut ke penambah kes baru baka ke Ayan tu. Berita udah tu. JPBB Miri dekat berjalai ke mopping up vaccination COVID-19 ungkup 16 enggau 17 tahun bersemua palan merik vaksin PPV pagi menua Miri. JPBB Miri nengah sebengkah penerang berita kemari madaka, pengawaknya dekat di berjalai ke kena 19 enggau 20 September tu. Ungkup 16 sekolah sidak dipinta datai ke Dewan PPV perintah baka ke udah ditetap ke sekolah. Udahnya ngagai sidak ke nadai bersekolah di Kemendar ke walk-in atau ke datai Kediri ngagai sebarang PPV perintah ke Semak. Antara PPV ke uliah dilawaknya Dewan Curtin University, Dewan Eastwood Valley, Dewan Masyarakat Bekenu, Dewan Masyarakat Sepupuk Niah, Dewan Masyarakat Beluru, Dewan Suara Marudi, Dewan Terbuka Long Lama, Anggau Klinik Kesihatan Longsan. Bak penerang nyak megak madah ke nyemak nembiak nyak bersekolah enggau benung bak menua bukai, sidak dipinta madah ngagi sekolah diri serta di Kemendar ke datai Kediri ngelawak sebarang PPV perintah ke Semak ungkup pengawak bertucuk vaksin COVID-19. Apa indai tau ke pengibun megak ditangkan mesti ngulu ke anak sidak ke dekat bertucuk vaksin serta mesti maik tinggi dirimpu enggau anak kelimpah rikut perubat anak. Terus nampung isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat mutar ke penanggul pengurang perengkah guna perubat berspital bau. Sapit Menteri Pengerai 2 Dato' Aaron Ago Dagang madah, kelimpah napik penanggul hendak cukup kerban perubat, spital bau megak diperhati cukup mit serta suntuk orang gawak. Nya alai Kaban Parlimen Kenawit madah, baka bisik 14 pengawak puang pegawai kontrak udah diisi dikena nangkup guna orang gawak berspitalnya.
Nerang silik ngagai media maya ngabas Hospital Bau kemari, Dato' Aaron madah penatai pesakit pulai ari ke Hospital Bau diperhati kusut sekumbang atur mindah bertagang PKP. Kelimparinya ia madah raban hospital Nyau Nganjung persa COVID-19 ke Semenanjung ngambil ke ditemu pemutus ke Tegal Penyampau kes di Kelalu Mayuh Sarawak. Ya itulah jadi masalah sebab kita banyak sampel kita mesti buat. And we don't have the capacity, enough capacity di Sarawak. Jadi terpaksa lah antara pergi ke Semenanjung sebab di sana kapasiti lab memang besar lagi. Dan sampel sana pun sudah kurang. Kalau ikut kapasiti the whole country lebih 100 lebih ribu, 150,000 I think per day. Tapi di Semenanjung sudah kurang sekarang. Private hospital pun sudah kurang membuat analisis. Tapi di Sarawak misalnya di Sarawak ya kita still very active. Itulah jadi masalahnya. Terpaksa kita hantar ke Semenanjung kami masak untuk result yang keluar. Ngalih ngage berita di Limbang. Raban nembiak di kampung Limpasong udah tok dekat ulih masuk sekolah tumu nengah penembuk Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika kemas bak genturung pendiaunya. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir 2, Datuk Hasbi Habibullah madah, tabika kemasnya digagak ngena agih belanja sepenyampau RM70,000 ari Parlimen Limbang. Maya berjadi ke tabika kemasnya hari 4, Datuk Hasbi merik terima kasih ngage upis pemansang Raban Bangsa Kemas bagi Menua Limbang enggau peranak kampung Lampasong laban udah mujur nembuk ke tabika kemasnya. Ngelansak pasal penyadi COVID-19 di Pelila Limbang, ia ngarap ke Mensia Mayuh, anang enggai nerima vaksin COVID-19 dikena nyaga dirimpu, diri sebilik enggau orang bukai, kelimpah terus ngasih ke SOP. Berbak enggaunya tuai komuniti kampung Limpasong Emboy Siu, ngari ke sidak semenua merik terima kasih ngage Datuk Hasbi, laban udah ngagih ke belanja, dikena ngagak tabika kemasnya. Di Daro, dikena mata sukung Raban Nembiak ngambil ke belak ngericak ke pengerami Hari Malaysia 2021, Unit Komunikasi Awam Sarawak bergulai ngau sar bekas Pampang Daro, bisi ngatur pekit virtual Beyblade enggau PUBG online. Pekitnya diatur nyerumbak progres Abbas UKAS, News Semangat Merdeka diatur buat Medan Selera Daro kena Hari 4. Pengawak nyuak ke perayas ngagai bala pemenang dikemujur ke Chairman Tuai Komuniti Enggau Tuai Rumah KMKK Tanah Besar Daro Penghulu Yusuf Bakri. Udahnya menira jalur gemilang Enggau Sarawak belak disadung ngagai genap kedai kebisik berendurnya. Tajapan pengeraminya seminak diintu jalan ajak tang aktiviti enggau pekit ke diatur ngaul Raban Nembiak diperhati oleh dikena Raban Nembiak ngingat kereti Hari Malaysia. Pihak Megak di Belaga. Program ke Sebaka bisik diatur Raban UKAS bergulai engau berkas Pampang Belaga kena Hari 4. 7 programnya dikena ngingat ke jasa engau pemanah Raban penyaga penglikun nyerumba Hari Malaysia. Antara genturung pendiau ke bisik ngambil bagi buat program tu ianya Kampung Melayu Belaga, Kampung Hijrah Jaya Belaga Uma Long Amo, Kampung Datah Layang engau Kampung Sungai Tanyit. Majoriti penerima bantu barang pemakai mayanya Raban Pincin Polis Diraja Malaysia PDRM, Pincin Home Guards Boy Scout enggau ruang bilik ex-polis ke Udah Midang. Nangkannya bisi megak diatur pengawak nyuak ke jalur gemilang enggau menira Sarawak, ngagai JKKK Kampung Melayu Belaga, Kampung Hijrah Jaya, Kampung Datah Layang, Uma Long Amo enggau ngagai Uma Bato Bagi, Long Kebuho Belaga. Bala penerima belak merik terima kasih ngage Perintah Negeri laban udah mandang ke penyiruk ngage sidak. Dikena ngujung ke berita niang Sekretari Politik Kepala Menteri Sarawak kemega ex Adun Jemoreng Abu Semanjahwi udah mujur dikubur ke pendam Islam ke Muyang Sibu lemai kemari. Sebenarnya tubuh niang dipandik ke enggau diintu manah bak rumah wakaf lalu udahnya disembiang bak Masjid An-Nur Sibu. Belak bisik datai ngabas lalu merik bahasa ke penudi ngagi niang ianya Menteri Muda Pelajar Sains Enggau Pansek Teknologi Dr. Anwar Rapai, Enggau Sekretari Politik Kepala Menteri Sarawak Daniel Bujal. Nangkan kenyak bini niang Dayang Normaliza Awang Tambi, maya dirandau madah niang endang bisik di tepan pemedis tungkul hati, penanggul tungkul sengayuh enggau kemik manis.
Ko ian yang suah ngabas kaban belayan anggau orang ke dikelala bersibu sebedau ia nadai. Selamat Toknya di Sibu lah. He was being in Sibu. And then ada juga melawat-lawat di kawasannya. Jumpa all his old friends, kampung-kampung lah. He managed to do that within 2 weeks. So I just couldn't be bothered. I always said that COVID, you must be take care of your health. Okay, actually, he will never, I mean, if I say COVID, no, he won't come. But just he said, just give me a chance to meet all my friends, all my relatives and all those things. I say, okay, but you take care of your health, very important, your health. So he managed to do so. He went to every kampong. And then before this, he stayed for at home. No son at all, he's very friendly. We joke, we talk, and we sit down together. Nakat tu dulu edisi ngali harip gulai ngaku Leticia Kila ngau bala kru buletin. Berita kesili lagi tok dipedak dengan semua laman media UKAS ning kaum berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.